kasunod, puli ha. Magputulin mo hawak. Ika day okay. Si Aileen man day. Okay, paminaw sa. O yun na. Ana. Sige. Tutoy ra guniti, tutoy. Sige. I-plaster sa daan. Ang kamot. Ayan na ha. Sige. Ayan na. Ako mo ingon. Sige. Ready na ba ang team? Wala pa. Lauran oy. Team Lauran? Ready na. Ready na ba ang team Supakira? Ready. Okay, ready. 1, 2, 3, go! Balik. Ay, kita una mo tumba ha. Hindi na. Balik. Sige, kay magsalig magtumba. Sige, balik. Awa po. Sige, balik sa kamot. Hindi na, mas una mo tumba. Sige, ready? 1, 2, 3. Pilde ang team Supakira. 1 point. The team Lauran. Sige, round 2. Ready? 1, 2, 3, go! Balik. Wala na nakadaog. Tabla. Sige. Ready? 1, 2, 3, go! Apa ni mo gyatang singanin ni? Balik. Oh, si Kuan na po. Si Tiip na po dog si Kuan. Si Jasmine. Sige. Ako rin pa. Sige. 1, 2, 3, go! Balik. Ang Lauran, team Lauran. Okay na mo, team Lauran. Okay ra. Supakira, team. Balik mo muna. Sige. Sige. Okay ka mo awidan. 1, 2, 3, go! Dili, inara mo ni Premio. Wala pa. Balik ka kaisa. Wala pa. Ikaw ga. Sige. Sige. Ready? 1, 2, 3, go! Pildi na mo. Ambi na mo, Premio, kinintos.